Aħna ovvjament kumpanija, ġifieri rridu naħsmu bħala on a commercial basis as well, ġifieri mhux biss ngħidu ejja nagħmlu Phantom of the Opera u noffu ħafna flus u mbagħad nitilfu ħafna flus. Once we figure out a show that we think can be of commercial success, mbagħad nibdew naħdmu fuq budget, fuq expenses, jekk hemm xi special effects jew bħala set design u kostumi u affarijiet hekk, ġifieri we start to look at the full show as a full package. The producer then works with the director, and the director gives the whatever responsibility he's given. The director says, I want this, that, and that. Can you afford getting those things? And they sort of converse together, and they basically become one. Trid ikollok f'moħħok il-creative team, jiġifieri min se jagħmellek il-koreografija, min se jkun il-musical director tiegħek, min se jiddereġi il-play jekk ma tkunx int stess. Il-musicals huma wieħed minn dawk il-ġeneri ta' performance fej l-aspett ta' kollaborazzjoni bej artisti li ġejjin minn forum differenti ta' arti jaħdmu flimkien. Għandek kompożitur illi jrid jaħdem ma' librettist, illi jrid jaħdem ma' koreografu u nibqgħu sejrin hekk. Inti trid tibda mill-zero. Jekk il-teatru stess fejn qed taħdem, jekk il-produzzjoni li qed taħdem fuqu, jekk l-budget, jekk n-nies li qed taħdem magħhom, dan mhux il-każ li ħadd tirreplika. Inti dejjem trid tibda mill-bidu u trid issib soluzzjonijiet adattati għal dak il-ħin, għal dak il-budget, għal dak il-mument u għal kapaċitajiet tan-nies li għandek. Jiena dniħalli pommi fis-snin nifdal qasam sewa fej jidħol production issax. Isni bdejtu fuq il-palk nirrexta, imma dejjem kienet taffaxxinani d-dinja ta' wara l-kwinti wkoll, ġifieri l-qasam tal-produzzjoni, il-kostumi, il-vocal coaching, kollox. The next step naraw jekk għandna l-atturi Malta. There are some shows ovvjament which we don't have all the performers available to us, ġifieri rridu naħsbu jekk għandna il-castability tax-show. Mbagħad ngħidu, okay, let's go for it, nagħmlu l-auditions, ikollna l-auditions, ħafna drabi ikollna xi 3 rounds ta' auditions bil-callbacks. Ta' kull sena qed ninnotaw li l-interess dejjem jikber, bħal pereżempju s-sena l-oħra għamilna il-musical The Sound of Music, fejn konkorrew madwar 60 tifel u tifla u 40 adult. Dawn għal forsi qed ngħidu għal 20 parti. Mbagħad naħseb we have one of the hardest parts, which is casting, sitting down in a room għax il-choreographer jrid xattur li jkun iktar tajjeb fis-sfin, u mbagħad għandi il-musical director, he wants someone with the best voices, and we have to try and find the cast that is the best at all three. L-argumenti bejn il-creative team ma jonqsux, ġifieri ġigġi fogu fireworks ikun hemm, però nafu li kulħadd għal volja qed jiġbed għad-dipartimenti jew qed jagħmlu għal benefiċċju tal-produzzjoni. Però kif qed jgħidluk, peress li hawn speċjalment għax irridu nsemmu wkoll wara l-COVID, okay? Ix-xogħol li ma kenniex waqt it-tliet snin tal-COVID isu avalanga ta' xogħol wara. Atturi li kollhom dak it-triple threat mhumiex qed jaqgħu mis-siġar, ġifieri vera tfittxhom. Allura il-ftit li hemm maqsumin mal-produzzjonijiet kollha tagħmel xi kultant tikkrea ċerti problemi. Ovvjament xi kultant ikollna bżonn illi mmorru nfittxu barra minn Malta. Pereżempju kif semma Luk Mamma Mia, il-primatriċi ġibriha mill-West End ta' Londra. Huwa l-iktar mument li inħoss it-toqol li huwa il-moment tal-casting. Ġifieri l-audition process għalija hija kważi reliġjuża. Huwa l-ewwel livell ta' commitment li qed tagħti lill-produzzjoni, l-audition process. Għax once li ddeċidejt inti minn hemm lek mbagħad il-proċess huwa teamwork. Għadek issib min jagħmilha tal-prima donna pereżempju, hekk. Jien naħseb dik ħaġa importanti ħafna l-casting. Għax
il-casting mhux sempliċement kemm inti tajjeb għall-irwol. Eżatt. Ma kemm inti kapaċi taħdem f'tim. Naħseb naqset ħafna. Naħseb u. Naħseb ħafna mill-cast, ħafna mill-nies li qed jiġi jagħmlu auditions illum marru barra naħseb jafu l-kol tip ta' kompetizzjoni li naħseb kulħadd qisu Ma tistax. jekk nara naqset ħafna. U għadhom mill-iktar affarijiet importanti f'kull produzzjoni it-teamwork. Li kollok jennaf kast jgħin il-xulxin, jifhem il-xulxin, li kollu dik il-ħeġġa li taf kif jagħti input mhux qiegħed qed jistenna lek tgħid xi ħaġa. Taf kif. U wkoll irid ikollok nies diretturi li jkunu open li jieħdu suġġerimenti għax mhux kulħadd jieħu gost. Once li għażilt il-cast għandek komunità. U l-iskors li rċevejt inti trid tadattom għall-komunità. Mhux il-komunità tadatta ruħ għall-iskors. Ma jekk jien għandi l-libertà bħalma kelli pereżempju fuq Rock You, bħalma kelli f'Mamma Mia, bħalma kelli f'Matilda, bħalma kelli f'xogħlijiet oħrajn, jiena xogħli huwa wkoll illi il-performer ngħinu jipproġetta l-aħjar interpretazzjoni tiegħu tal-karattru bil-mużika. Mhux illi b'xi mod nimita xi recording pereżempju. Għalkemm ma tistax inti tinsa dak ir-recordings, speċjalment għax il-kompożituri kienu hemmhekk preżenti f'dik il-kamra waqt ir-recordings. Jiġifieri inti tismagħhom dawk ir-recordings u dawk huma l-librerija tiegħek. My process would start with the music always. And because I do a lot of opera as well, when I direct from music, I mean I direct from the score. I look at the score and I look at what the composer has written and why the composer has written that, etc. That's my roadmap. That's what tells me what they want to do. I try as much as humanly possible to be very respectful to the score and to the book. Qed nirċievi x-xogħol minn barra u xogħol li huwa ninterpretaħ. Flimkien irridu niftehmu x'ħajkunu l-kanzunetti, flimkien irridu niftehmu l-andament tal-kanzunetti, jien għandi tendenza li kultant nivvinta xi ħaġa fil-kanzunetti. And then obviously we move into the rehearsals and everything falls apart and everything you planned changes and then we start again. Fil-każ tiegħi il-mużika, rehearsals korali jsiru għalihom u rehearsals tas-solisti jsiru għalihom għall-bidu. Minn hemmhekk ovvjament ikun hemm il-koreografu u l-artistic director li kulħadd jagħti juħsib is-sessjoni tiegħu. Rrid naħseb għal kollox mhux biss għall-irwol tiegħi u tik responsabilità ikbar. Tallimni ħafna kemm fis-skedar ta' kif se tqassam rehearsals pereżempju u kemm għandna bżonn għall-vuċijiet. Il-rwol ta' vocal coach musical huwa li bażikament tibbilanċja l-vuċijiet. Tażilhom ukoll, jiġifieri jiena rrid nażel li ma' vuċijiet huma adattati għal ċertu range, ċertu vocal range u ċertu kant ukoll. Nimxi hand in hand mal-musical director dejjem. Għalija huwa I'm his right hand person fis-sens nimxi ma li jgħidli għalija qed nwassal ix-xogħol tiegħu u għandi rispett kbir lejn whoever li jkun il-musical director. Huwa proċess ta' xi 3 xhur. Niltaqgħu u nallimhom nota l-armonija tagħhom. Mbagħad nibdew nidħlu fl-interpretazzjoni, fid-diction, kif qed jikantaw, fid-dynamics ukoll. Sakemm jitgħallmu kollox. Ħafna rehearsals u ħafna drilling. Jiġifieri li tintaqa' mal-atturi prinċipali waħedhom fil-ħin li jistgħu huma, kemm ikun hemm bżonn. Dħol fit-teknika wkoll ngħinhom b'eżerċizzji, peress li jiena liema tal-kant nista' ngħinhom iktar f'dan il-qasam, u wkoll id-diction li huma jinterpretaw il-lyrics u jkantaw b'ċertu stil u ċertu mod illi ħadd toħroġ l-istorja u li jkunu ċari wkoll f'dak li qed ikantaw. U għandek l-ensambli huwa xi ħaġa sabiħa, paċenzja kbira ma meta tibda tisma' l-armoniji mbagħad ħirġin flimkien. Pjaċir kbir. Mbagħad l-ostaklu li ħorru meta pereżempju ddaħħal is-sfejn mal-kant. Hemmhekk fejn dejjem qalbi tinżel naqra. Il-kant dejjem jispiċċa jbagħti naqra f'kull production li għamilt issa dejjem hekk. Sakemm jaqbżu l-hurdle li
jidraw jagħmlu tnif daqqa. Most directors have a certain vision of how they want to work, and he will give me his ideas. Obviously, we banter back and forward with what we think would be best. Sometimes things work out. I will do something, they say, Ali, I don't think that's quite working. Can we try it this way or can we try it that way? So I think there needs to be a compromise between the choreographer and director. Working with the musical director as well is important, because then sometimes the tempos can change. Sometimes they do miss bars of music out as well, which happened once, which was a bit of a catastrophe. But we kept going. Everybody was doing their own thing, but we sort of kept going. But yes, I think it's important you have a good rapport with your director and your musical director, and I've always had that. So. Eventualment, it-tlet gruppi naqdu u jisiru rehearsals intensivi fejn jinbnew ix-xeni waħda wara l-oħra. X'meta jitalmu kollox fil-kant u mbagħad nibdew naqdu il-sfin u r-reċtar. It's kind of ongoing and it's challenging, it's very challenging, because then you have an idea in your mind and then the choreographer comes in and then says, yes, that can't happen, or but now we need to do it like this, and then you have 25 people on stage who are all exhausted after doing a big dance number, and you know, maybe your initial vision doesn't quite pan out, but then it's about adapting and shifting as you go. Importanti li tlieta li aħna nkunu hemm, sezzjoni mużikali, artistika u koreografika, biex ikun hemm ċertu koerenza biex fl-aħħar ġimgħa x'intingħaqad l-orkestra l-affarijiet ikunu ġa bil-lest. Fir-rehearsals huma jużaw il-backing tracks, huma mhux jew il-pjanu biss. Mhux ħajkollhom l-orkestra sħiħa magħhom jew il-band sħiħa. Allura fis-sits probe niltaqgħu l-ewwel darba live. Mbagħad mis-sits probe ovvjament ngħaddu għal production week fejn niltaqgħu fit-teatru ikonna ġimgħa ippakkjat ovvjament rehearsals fejn qed naqdu kollox flimkien, imma mbagħad naħdmu iktar fuq it-teknika tal-palk, tad-dwal, tas-sound. Working with the actors, working with the designer, the lights designer, the costume designer, those are all very, very important for me, because it's about creating this world, this sort of world of the play, which has got to be fully sort of encompassing in every capacity. Il-kuluri fil-musicals mhumiex ħafna drabi il-kuluri sottili ta' play normali. Min-naħa l-oħra trid imbagħad tgħid, okay, sa fejn se nasal. All right, x'tip ta' musical hu? Pereżempju, jekk qed nagħmel sister act, mela u naf li x-xenarju huwa comic book, mela hemmhekk l-enfasi huma fuq kuluri u patterns bold. Jekk qed nagħmel Fiddler on the Roof, il-kuluri ħajkunu iktar muted u ħajkunu fuq ħajibda mod, ħajibda kuluri sofor, kannella, naqra aħdar, u bil-mod il-mod inneħħi l-kulur minnhom biex sa fl-aħħar il-kuluri kienu kollha griżi u suwed wieħed u żewġ puntijiet ħomor. Għax fl-aħħar l-affarijiet saru korroħ ħafna. Għaw min jiddiżinja sets, mhux ħafna imma għaw, okay? Għaw min jibni s-sets, mux ħafna, imma ġifiri jekk hemm tnejn tlieta li jibnu s-sets, għax imbagħad mhux tal-li tibni s-set, tikollok xi ħaġa li pereżempju li jpinġieħ pereżempju, qed tifhem, again, għaw imma mhux ħafna. Li ma tantx hawn żgħar tilgħin li huma trejnjati f'da section. And it's a shame, għax minnu tajjeb issa qed jixjih u sa jirtira, etc. U m'hemmx min jiġi minn floku. Hemm bżonn stage technicians, stage carpenters, stage set manufacturers, costume designers għandna xi nies, seamstresses, theatre seamstresses, ftit li xejn. It's a very different art form. Din hija problema serjissima
serissima. In-nies kapaċi biex jaħdmu għandna. Li m'għandniex u man-nies li jaraw x'inhu l-prodott li jrid isir. Imma li mbagħad jindunaw fejn huma l-intoppi qabel ma jiġru u jsibu soluzzjonijiet għal dawk l-intoppi qabel ma naslu għalihom. Dik hija d-differenza. Li jint għandek l-esperjenza li tajt ara dak id-diżin sabiħ imma f'dat teatru se jkollna problemi kbar. Llum il-ġurnata n-nies qed japprezzaw iktar il-backstage. Irrid ngħidha għax għamilna żmien konna mbagħtu ħafna anke biex issib xi ħadd jiġi jgħin. Illum il-ġurnata iktar aċċettata, jafu l-importanza u hemmhekk naħseb li d-drama schools qed jgħinu biex jikkreaw l-awareness. Meta inti titla' u tagħmel id-dawl, il-dress rehearsal, il-sits probe, qabel ma konniex nagħmluha fej l-ewwel darba il-kantanti jintaqgħu bil-wieqfa mal-orkestra, il-banda, is-serjetà, hemm ċertu build-up. U batta sal-ewwel night hemm il-frifet it-tieni night. It-tieni rappreżentazzjoni hija l-iktar waħda diffiċli għax dak li jkun għamilha forsi jkun ħalbaż u mbagħad jieħu affarijiet ovvja for granted u hemm fejn jiġru l-iżbalji. Xittella musical jiswa l-flus. L-iktar ħaġa li tiswa l-flus li tista' tagħmel fit-teatru. It's so much easier to do a two-hander, small set, and it will cost you 18,000 euros. If you want to do a big commercial musical, like your Mamma Mia's, your We Will Rock You, your La Cage aux Folles, your Fiddler on the Roofs, those are going up in the 130,000 region. Ħafna drabi għandek kast kbir, dak għandek 30 hemmhekk. Żid magħhom li għandek l-orkestra, mbagħad għandek l-orkestra li għandek is-sotu bejn 12 u 18 li orkestra żgħira. Jekk immorru għal West Side Story li se nagħmlu sena d-dieħla, hemmhekk jista' jkollok sa 30 ruħ, bażikament għandek orkestra ta' opera. Mbagħad għandek il-kostumi, ħafna drabi għandek ix-xenarju. Peress li għandek dan nies kollha, jrid ikollok teatru ta' ċertu kobor, jiġifieri ma tistax tagħmilha ġew teatru ta' 300 ruħ, 400 ruħ, dejjem trid taqbes l-1000 ruħ biex ikollok biżejjed introjtu u jekk għandek teatru kbir, allura x-xenarju jibda jikber. Ir-riskju huwa kbir ħafna, speċjalment meta taħseb li dawn il-produzzjonijiet huma prodotti minn kumpaniji li huma privati. Tista' tagħmel il-flus, imma ħafna drabi ma tagħmilx u ħafna drabi taf titlef. U meta titlef ma titlefx xi 1000 jew 2000, qed titlef 30,000 euro, 40,000 euro. Producer huwa hemm biex jagħmel il-flus. Full stop. Ovvjament aħna nippruvaw nagħmlu l-flus billi nikkreaw produzzjonijiet illi għandhom valur. Però xorta, the bottom line hija l-iktar ħaġa importanti. I sold out practically every show for 15 years in Malta. I was making a loss. Why? Because my productions were from beginning to end as professional as they come. I didn't try to save money for costumes or whatever. I spent what needed to be spent. And I didn't raise the money because people wouldn't come for the tickets. They used to moan if I put my tickets up by £1 then, you know, they said, they're getting very expensive. And then ħafna minnhom kienu lesti biex jiġu jaraw xi ħadd minn barra jaħallsu €100 ticket. Speċjalment wara l-COVID illi in-nies għadhom ħafna price sensitive u jekk iżid il-prezzijiet tal-biljetti għax wija nonfqu ftit iżjed u niċċarġja ftit iżjed. Dik it's a recipe for disaster. Kif tista' tkun qattajt dawk ix-xhur kollha ġieli snin tirriċerka proġett u ma ddaħħal xejn tiegħu. Anzi, jew ma titlifx, forsi titlef ftit. Meta naraw il-shows għanġibu nispiċċaw dejjem naw fuq shows mhux ġodda. Okay, ġifiri classic musicals, jinnaf Chicago, Mamma Mia, We Will Rock You Down, ilhom li saru 20-25 years.
Il-musicals li qed joħorġu issa tant huma diffiċli from a technical point of view, jekk mur tarahom fuq il-palk, you know? Imma vera diffiċli, you know? U diffiċli equals cost. Daħna mhux se nagħmlu show li saddu ma' 10 xhur, se nagħmlu show li nagħmluha 5 darbiet. U dal-kost jinqasmu fuq 5 darbiet li hija impossibbli li jkollok ċerti shows Malta. Iktar mill-artisti, ħankun onest miegħek, iktar nixtieq li jsir xi forma iktar ta' edukazzjoni lejn l-udjenzi tagħna biex jifhmu daqsxejn iktar x'involvi t-teatru, jiġifieri ħanibda minn kanzunetta ta' 3 minuti, pereżempju, illi tipproduċi kanzunetta ta' 3 minuti, huwa diġà diffiċli, aħseb wara li inti jkollok il-koreografija magħha, li jinkiteb script. Jiġifieri u li forsi nixtieq ħafna u illi forsi ma nibqgħux bl-idea illi naraw teatru kummerċjali biss. Qed isiru ħafna affarijiet, jiġifieri anke hekk tara kif żviluppa Żiggużajk u baqa' dejjem jikber, qed insemmi wieħed. Hekk għandek it-trakki beda u baqa' dej. Il-ħsara tkun jekk għal sena jifqu. Hemmhekk nerġgħu nibdew il-ħofra. It-tfal iġorru l-ġenituri. Il-ġenituri qed isegwu x'qed jiġri mit-tfal. Kemm il-darba jridu jwassluhom, jistennewhom, joqogħdu jarawhom. U hemmhekk qed tikber iżjed awareness. Xi ħaġa oħra ma nixtieq ħafna jien u li jinstabu iżjed spazji. Il għaliex din illi ikollok nies illi kollhom ideat tajbin, jixtiequ jtellaw jekunu għadhom żgħar, għandhom idea tajba biex jtellaw xi ħaġa. Imma il-wis biex tiġi l-Manuel, il-wis biex tmur il-Petjar, mentri jekk inti għandek spazji fejn inti jista' jkollok toffrihom lill-kumpanniji biex ikollhom fejn rehearsjaw da. Ħaġa issir l-Ingilterra u nixtieq issiraw forsi xi darba jidħol u ħanajda hawnhekk ħalli ħanibda niżra ż-żerrija dak li jsejħulhom Angels. L-Angels huma jkunu investituri fej jinvestu fil-proġett. Ovvjament ikollhom persentaġġ mill-qlieħ, però ikunu ħalli l-proġett ikun jista' jikber. Dawn l-imprenditori naqra kbar flok ikunu sponsors jgħinu l-produzzjoni, ma billi jgħinu dal-pożizzjoni ikunu jistgħu wkoll jużawh bħala expenditure għall-business tagħhom, allura jkunu qed jitnaqqasilhom it-taxxa tal-qlieħ tagħhom għaliex dan l-sponsorship li jkunu taw l-azzjendi kulturali ikun flok ħalsu t-taxxa jkunu qed ħalsu l-artist. Ovvjament min jiġi jara l-musical tiegħek għax ħobb il-musicals, mela meta mar Londra, mar l-West End. Mela inti għandek ir-responsabilità illi meta tagħmel il-musical tele-musical hawn tittamlu kwalità tajba. L-istandard tip oli jiġifieri anka turisti u hekk għax jiġu ħafna turisti jarawhom. Ħadd ifaħruhom u jgħidulek da qishom tal-West End u xi ħaġa li nħoss sodisfazzjoni meta jiġu jgħidulek hekk. Meta seri uffiċċju il-kwikeb bil-lejl, meta jfewħu l-art u r-raba, il-wart jeħmar fiqlu bixrar jiġammar sabir. Meta ser jitbismu taż-żgħażagħ l-għajnejn, meta jeħmed mewġ il-baħar jitqawwa n-nar, jintlaw il-bjar jifawru qatir. Meta x-xemx se toħroġ tiddir, meta jitla l-qamar fid-dir, meta l-wiċċ musfar irabbi l-lewn, ħaddejt tiflax bejba bews il-fom jerġa' jdom ħamran. Meta se jinda
nafu li tibi f'kull triq meta tinxef l-art mid-mija f'taxxi tal-qtar il-min li mrar jittaffa l-uġieq. Meta ser jintem ta' kem tlala piddi meta l-qamħa titmal fora fir-rimi żgħar il-kem fid-djar it-tfajjel jisbir. Meta x-xemx se toħroġ tiddi meta jitla l-qamar fid-di meta l-wiċċ mosfar bil-lewn ħaddejt flash bejba on bews il-fom jerġa' jdom ħamran. meta ser iqumu l-irwiefen ta' żmien meta tir fis-sema tajra jinħalli ċpar f'żerniq ċar.